Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ummah dan akhwat angkatan yang ke-6 di pembelajaran kitab Durusul Lughat tahapan yang kedua. Masih di pelajaran yang ke-12, Ad-Darsu Ats-Tsani Asyara tentang Al-Fi'lul Mudhari'. Al-Fi'lul Mudhari', fi'il yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Sekarang pelakunya dhamir mutakallim. Kata ganti orang yang pertama bisa nahnu atau ana. Boleh nahnu atau boleh juga ana. Contohnya di sini musik Robiah Hadirah. Ya Ustaz, ya Ustaz. Oke, Contoh ayatnya ya, nazhabu ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya Habu. kenanu dia. Nah, Maaf Ustaz, tak dengar. Maaf. Ya. Nadhabu ilal jami'ati. Nah, dan kami sedang kami sedang pergi ke university. bagus. Nazhabu fi'il Fi'il mudhari. marfu Marfu bidhammah. wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Taqdiruhu ana. takdiruhu Ana. Atas. Ya. Nahnu kami. Nahnu. nahnu. Ah, Dia bersama yang lainnya. ya, ya. Kami. Ya. Kalau ana tukur hamzah. Nah, Adhabu. Adhabu. Azhabu. Ah, Azhabu. ah. Ini mesti dipilih ya. Latihan di Oke. layar. Oke. Astagfirullah. Oke. Wahid. Nahnu nadhabu ila suqi. Kami Bagus. pergi ke pasar. Isnan. Oke. Ah, ana na'riful lughatal uh, ur, urdiyata. Ah, Ana ulangi. sorry, ana a'riful lughatal urdiyata. Ana. Bagus. Saya mengetahui. Saya mengetahui bahasa Urdu. Bagus. Urdu. India. Mhm. Talasa. Oke, ini nahnu la nal'abu fi syari'i. Kami tidak bermain di jalan raya. Bagus. Arba'ah. Oke. Ana uhibbu dha hadhil dhahi dhahi hadhihi durusa. Bagus. Saya tidak suka Saya, saya suka. saya suka ini kelas ini. Nah, Pelajaran pelajaran. ini, pelajaran ini, kelas ini, pelajaran Bagus. ini. Mhm. Uhibbu fi'il. Uhibbu fi'il, ya. Saya suka uhibbu, ya. Ya. Fi'il mudhari. Marfu. Marfu bidhamma. Wa Wa fa'iluhu. fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu ana. Nah, ini Ana baru saya. ana. Saya. Ana, ya. Kalau kalau nuhibbu nahnu. Nahnu, ya. Mm. Ya kan?
Ya Boleh Ustaz Radia? Ustaz. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Syukran. Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Dua-duanya domir mutakalim. Kata ganti Dan orang orang kedua. Orang depan. bukan. Hmm, ya. Kalim pembicara. Orang per Orang pertama. Orang yang kedua. Orang depan. kalim. Kamu Nah, jamaah. Kamu. kami. Kami. Kalau orang kedua, mukhatab. Kamu. Oh ya, mukhatab. Yang Mukhatab. kita baru belajar Kalau ini minggu mutakalim. lepas. Ah, Domir mutakalim. Domir orang Goib. pertama. Oh, domir Hmm. mutakalim orang pertama. Mukhatab orang kedua. Kamu Goib dia. orang ke Tak dengar. Maaf Ustaz, apa? Goib orang yang ke Ketiga. Ghaib, tiga. dia dan Dia, hisi. Ya, dia. dia kita. Mm-mm. Ya, Sekian. Dia bagus. ya, Alhamdulillah Ustaz. Syukur. Coba di sini Ummu Anisa. Pilih ya. Ummu Anisa hadirah. Ummu Anisa ada. Hadir Nomor, Ustaz. nomor satu pilih dua fiil yang tepat. Nahnu, Nahnu nazhabu ila bagus. suqi. Sah. Kami pergi. Kami pergi ke pasar. Kalau azhabu, Bagus. saya pergi ke pasar ya. Pergi ya Saya Ustaz. betul. Isnan, Ana a'rifu a'riful lughatal arabiyyah. Urdiyah. Oh, astagfirullahaladzim. Ana a'rifu lughatal urdiyyah. Saya mengetahui Saya mengetahui bahasa Urdu, India. Urdu. India tuh. Ana arifu bukan na'rifu kan? Naam Ustaz. Nahnu. Nahnu. Bertiga. Mu'annisa. Putus Eh, dengannya. Bertiga Om. Oh, nahnu la nal'abu fi sur'i fi Isyari. syari'i Bagus. fi Kami syari' tidak. kami 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 tidak eh, bermain. tal'ab. Kami tidak bermain di lapangan. Nah. Arba'ah. Arba'ah. Ana uhibbu hadhihi durusa. Hmm. Saya menyukai. Saya menyukai pelajaran ini. Bagus. Ana dan nahnu disebut domir mutakal. Domir mutakallim. Apa artinya domir mutakallim? Domir tunggal ya Ustaz. Hmm. Bukan tunggal, bukan. Mutakalim, orang yang bicara, Orang yang bicara. Astagfirullah. Nah, ngomong, Ustaz. cara Orang yang ngomong. bicara. Nah, Dia Ustaz. ada dua, Nah, ana dan Ana dan anti. bukan anti om. Kalau anti orang kedua, ana dan Nah, Ana dan jamak banyak. iya apa itu maksudnya? Ana dan satu lagi Ana dan ini nadhabu. antara dua ana dan nah Nahnu. nahnu. Yom, Naam Ustaz. ini domir mutakal Damir mutakallim. mutakallim. Mudoranya kalau ana adhabu
Ana a'rifu, kalau nahnu Aihu. nadhabu. Nadhhab. Di layar tuh membaca nadhabu. Nadhhabu ilal jami'ati. Kami sedang. Kami sedang pergi ke eh, universitas. Bagus. Ini jumlahnya jumlah. Jumlah fi'liyah. Betul. Nadhabu fi'il. Nadhhabu fi'il mudhari'. Terus marfu' Marfu' bi dhammah. wa fa'iluhu Dhamirun mus eh mus. mustatir ya Ustaz. Betul, tersembunyi. Mustatirun. Takdiruhu nahnu. Betul. Takdiruhu nahnu, kami. Syukran. Umu Anissa, bagus. Naam Ustaz. Muasakah kita ke bukunya ya. Latihan keempat, Om. Dibaca petunjuknya, Om. Hawwilil mubtada fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'in. Ubahlah. Ubahlah mubtada pada setiap kalimat berikut kepada jamak. Dari mufrad kita ubah ke bentuk jamak. Kalau mufrad ana kan? Ana kan? Naam. Jamak nahnu, nahnu kami. Contohnya ana. Ana afhamud darsa jayyidan. Saya Saya memahami. telah paham pelajaran ini dengan baik. Mudhari dia. Mudhari, ya kan? Oh, saya paham pelajaran ini dengan baik. Sekarang nahnu jamak. Nahnu nafhamud darsa jayyidan. Hmm. Kami memahami. Kami memahami pelajaran ini dengan baik. Itu menjadi jamak kan? Nahnu kan? Naam. Nahnu. Kalau mufrad ana. Kedua-duanya disebut domir Dhamir mutakallim. mutakallim. Kalau ana afhamu, fa'ilnya mustatir ana. Nahnu nafhamu, fa'ilnya mustatir Nahnu. nahnu. Itu contohnya mu. Asbaka. Wahid. Uh, Isnan. Wahid lagi. Isnan. Keliru, Nah, afwan. ana la adhabu ila suki kulla yaumin. Saya Saya tidak pergi. tidak ke pasar. Saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Jadi, jamak. Nahnu la nadhabu ila suki kulla yaumin. Kami Kami. tidak pergi ke pasar setiap hari. Alas. Ana ashkurka ya ustazu. Saya Saya berterima. saya berterima kasih kepadamu wahai Ustadz. Menjadi. Nahnu nashkuruka ya ustazu. Kami Kami. berterima kasih kepadamu wahai Ustadz. Arba'ah. Ana ajlisu amamal mudarrisi. Saya duduk di depan guru itu. Naam. Menjadi. Nahnu nahnu najlisu amamal mudarrisi. Kami duduk di hadapan guru itu. Khamsah. Anal ana aktubu barokiyatan. Saya sekarang sedang Saya sekarang menulis barokiyah, apa Ustaz? pesan telegram. Oh, ya. Saya sekarang menulis pesan telegram. Nahnul ana naktubu barokiyatan. Kami sekarang sedang menulis telegram. Nah, bisa kan? Latihannya ini. Nah, Ustaz, insya Allah. Ulangi tanpa diartikan. Awalil mubtada'ah. Hawwilil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'in. Wahid. Wahid, ana afhamud darsa jayyidan. Nahnu nafhamud darsa jayyidan. Isnan. Isnan, ana la adhabu ila suqi kulla yaumin. Nahnu la nadhabu ila suqi kulla yaumin. Alasah. Salasa,
Ana ashkuruka ya ustadzu. Hmm. Nahnu ashku Nahnu nashkuruka ya ustadzu. Sahih. Arba'a. Ana ajlisu amamal mudarrisi. Nahnu najlisu amamal mudarrisi. Naam. Khamsa. Anal ana aktubu barqiyatan. Nahnul ana naktubu barqiyatan. Naam. Naktubu fi'lun. Naktubu fi'lun mudhari marfu'un bidomma wa fa'iluhu domir mustatirun takdiruhu nahnu. Naam. Syukran. Mau asal barakallahu fikum. Afwan wa fi barakallahu Ustaz. Ummu Zain langsung wahid. Wahid, ana afhamud darsa jayidan. Hmm. Menjadi nahnu nafhamud darsa jayidan. Nah. Isnan, ana la adhabu ila suqi kulla yaumin. Menjadi Hmm. nahnu la nadhabu ila suqi kulla yaumin. Salasa. Salasa, ana ashkuruka ya ustadu. Hmm. Menjadi nahnu nashkuruka ya ustadu. Sahih. Arba'ah. Nah, ana ajlisu amamal mudarrisi. Menjadi Hmm. nahnu najlisu amamal mudarrisi. Khamsah. Khamsa, anal ana aktubu barqiyatan. Menjadi nahnul ana naktubu barqiyatan. Hmm. Ini jumlahnya Om. Jumlah apa ini? Nadhabu nadhabu ilal jami'ati Kalau jumlah kalau di awalnya nahnu kan? nahnu. Kalau di awalnya ada nahnu, domir nahnu, Oh, kalau ya kan? ini jumlah ismiyah. Betul. Kalau awalnya nahnu, seperti di latihan ini kan? Nahnu, nafhamu, jumlah Nah, apa tuh? jumlah ismiyah. Nah, ismiyah. Karena awalannya domir. Nah, Kan Om? Nahnu domir, nahnu domir mumfasil mabniun, mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada mubtadaun. mubtada. Mubtada tuh, terpisah dia kan? Nahnu, Nah, mubtada dia. Awal kalimat, mubtada. Kemudian khabarnya mana? Ini, khabarnya berupa jumlah fi'liyah fi'liyah. Jumlah fi'liyah nafhamu darsa fi mahalli fi mahalli raf'in khabar mm, khabar. fi mahalli raf'in khabarnya khabar dari nahnu kan Nah, bisa muzain insyaallah Ustaz. syukran barakallahu fik. Afwan Ustaz wa fik barakallah. Tuh dini langsung Wa- Wahid, ana afhamu darsa jayidan. hmm, Menjadi nahnu nafhamud darsa jayidan. Isnan, isnan ana la alhabu ila suqi kulla yaumin. Menjadi nahnu la nazhabu ila suqi kulla yaumin. Salasa, naam ana ashkuruka ya ustazu. hmm, Menjadi nahnu nashkuruka ya ustazu. naam Arba'ah, ana ajlisu amamal mudarrisi. Menjadi hmm. nahnu najlisu amamal mudarrisi. Khamsa, Khamsah anal ana aktubu barakiyatan. Menjadi nahnul ana naktubu barakiyatan. bagus. Tuh dini nahnu domirun Nahnu domirun munfasil mabni marfu mabniun ala dhammi
Fi mahalli Fi mahalli raf'in mubtada'un. nafhamu fi'il Nafhamu fi'il mudhari marfu'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. ad-darsa Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. wa jumlah fi'liyah nafhamu darsa Jumlah fi'liyah nafhamu darsa fi mahal. khobarun fi mahalli raf'in khobarun. Nah, gitu. Khabarnya berupa jumlah. Berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tuh. Nafhamu darsa. Mahalnya apa dia mahalnya? Mahalnya Na raf'in rafa. Betul. rafa. Mahalnya rafa. Punya mahal ya, punya kedudukan ya. Mahal tuh kedudukan. Nah, Ustaz, Bisa waktu ini. insyaallah bisa. Syukran. Barakallahu fiik. Akan, akan Ustaz, waktu berapa? Ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Nah, Ummu Ahmad. Fadli Ummu Ahmad. Ustaz. واحد أنا أفهم الدرس جيدا. نحن نفهم الدرس جيدا. أنا Ya. لا أذهب إلى السوق كل يوم. نحن لا نذهب إلى السوق كل يوم. ثلاثة. ثلاثة أنا أشكرك يا أستاذ. نحن أربعة. نشكرك يا أستاذ. أربعة. أربعة أنا أجلس أمام المدرس. نحن نجلس أمام المدرس. أنا خمسة. أنا أنا الآن أكتب برقية. نحن نحن الآن نكتب برقية. أنا الآن أكتب برقية. Artinya Om? أنا الآن saya sekarang menulis telegram. Pesan. Pesan telegram. Ana domirun أنا ضمير منفصل mabniyun مبني على السكون fi mahal في محل رفع مبتدأ. al-ana zarf الآن ظرف ظرف زمن. zarfu zaman aktubu fi'lun أكتب فعل مضارع marfu مرفوع بالضمة wa fa'iluhu وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. barqiyatan برقية مفعول به. برقية mansub مفعول به منصوب بالفتح. wa jumlah aktubu barqiyatan وجملة أكتب برقية في lima. محل رفع خبر. Nah, syukran Mu Ahmad bagus. Musik radiyah wahid. Ana afhamud darsa jayidan. Menjadi nahnu nafhamud darsa jayidan. Isnan. Ifnan. Ana la adhabu ila suqi kul kulli yaumin. Kulla zaraf ada zaman. Oh, Kulla. zaraf. Kulla yaumin. Jadi Oke, menjadi nahnu la
nadhhabu ila suki kulla yaumin. Nah, Kan? Kan? Ana ashkuruka ana ashkuruka ya ustadzu. nah, Nahnu nashkuruka ya ustadzu. arba'ah. Arba'ah. Ana aja ajalisu. Ana ajalisu ah, ah, imama Sama, ima sama. mama sorry. Ana ajalisu amamal madarasati Sama. mudarrisi. Di Bagus. depan Menjadi guru. Menjadi nahnu najlisu amamal mudarrisi. khamsah. Nah, anak al-ana tubuh barokiyatan. Menjadi Menjadi nahnu al-ana naktubu barokiyatan. bagus. Istirahat ya. Ya, Nahnu domirun nah, nahnu domir munfasil mabni mabniun ala nahnu nahnu domir mabni ala dhammi la, sorry man ah, man munfasil domir munfasil mabniun ala domi fi fi mahal. mahali rafin tadi mutada mutada. Bagus. Nafhamu fi'lun Nah, nahnu fi'l mudhari'un um, marfu marfu bidomma wa wa fa'iluhu fa'ilun uh, domir mustatirun takdiruhu ana. Hmm. taqduhu Eh, nah, 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 nahnu, nah, nahnu nahnu kami, sorry, nah, ad-darsa ad-darsa sa maf'ulun bihi mansub bi fathah nah, wa wa jum- wa jumlah jumlah nafhamu jumlah apa? darsa Wal jumlah mudarsa apa? nafhamu darsa Ustaz apa dia? Wa wa jumlah wa nafhamu darsa jumlah mafhalul Oh, mafhalul darsa ah is fi mahal fi'il apa fi mahalli eh fi of fi mahalli raf'in khabar. Itu nah khabar. fi mahalli Hmm, raf'in khabar. khabar. Khabarnya berupa jumlah Jumlah ismiyah. fi Eh, jumlah fi'liyah fi'liyah fi'il nafham itu tadi. Ya, fi'il. jumlah fi'liyah. Syukran. Istirahatnya bagus. Ya, tapi Ustaz cakap jumlah jumlah apa nih dia punya Wa jumlah jumlah apa fi'liyah jumlah fi'liyah fi mahal raf'in apa tadi? Fi mahali raf'in khabarin. Oh, okey. jumlah fi'liyah. Jumlah maknanya perkataan jumlah tu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi khabarnya berupa jumlah Jumlah ah fi'liyah itu jumlah fi'liyah. fi Fi'il mahalli raf'in fi mahali raf'in khabarin. Khabar tadi jumlah. mutada yang ini khabar. Hmm. Khabar jumlah. Khabar Nah, jumlah. Okey, terima kasih istirahatnya. Ustaz. Ya, Ibu alhamdulillah. Mada. Fadal Ibu Mada. Wahid. Wahid. Langsung apa? Ini. Dibaca ana. Ana afhamud darsa jayidan. Nahnu Nah, naf nahnu nafhamud darsa jayidan. nah. Isnan ana la
ana la adhabu ila suki kula yaumin. Nahnu la nadhabu ila suki kula yaumin. خلاص Salasa ana ana askuruka ya 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 sa ya يا ustadu bagus nahnu naskuruka ya ustadu. أربعة Arba'ah ana ajlisu amamal mudarisi menjadi nu najlisu amamal mudarisi. Khamsa خمسة anal ana aktubu barqiyata. Nahnul ana naktubu barqiyata. Gitu. bagus kepada Gitu. nahnu domiran Nahnu domirun munfasil mabniun mabniun ala dumah betul fi mahal mahali robin mubtada. nafhamu Nafhamu eh, domil nafhamu bukan domil bukan domir mustatirun ya bukan ya domir nafhamu anu apa namanya domir alah kok domir tuh itu fiil mudoriun gitu bagus marfu marfuun bidoma wa fa'ilu wa fa'iluhu domirun mustatirun tak takdiruhu nahnu ad-darsa adarsa adarsa mafulun bihi mansubun bil fathi wa jumlah nafhamu wajiblah darsa mata hul darsa fi mahali robin khobar nah wa jumlah nafhamu darsa wajib kamu darsa apa fi itu Ustaz? mahal Fi mahali robin khobar bagus kepada syukuran nggih Ustaz. syukuran betul Nggih Ustaz. berikut Af- always langsung Wahid, ana afhamud darsa jayyidan. Nahnu nafhamud darsa jayyidan. Ithna, ana la adhabu ila suqi kulla yaumin. Nahnu la nadhabu ila suqi kulla yaumin. nah Ana ashkuruka ya ustadu. Nahnu nashkuruka ya ustadu. nah Ana ajlisu amamal mudarrisi. Nahnu najlisu amamal mudarrisi. Khamsa, khamsa anal ana aktubu barqiyatan. Nahnul ana naktubu barqiyatan. bagus always nomor 2 always ana la adhabu ana domirun Ana domirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un bagus la harfu harfu apa ya Ustaz? huruf penafian huruf Oh, penafian negasi harfu nafsi harfu nafi harfu nafian mabniyun mabniyun ala sukun adhabu adhabu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana wa jumlah la adhabu wa jumlah la adhabu fi mahalli raf'in khabarun. untuk khabarnya berupa la adhabu ila suq jar majrur ya kan Nah, always nah Ustaz. syukran Afwan Ustaz. Ummu Fatimah wahid Bismillah. Ana afhamud darsa jaidan.
menjadi nahnu nafhamud darsa jaidan. Isnan. Ana la adhabu ilas suki kulla yaumin. Menjadi nahnu la nadhabu. Ana. Betul. Nahnu betul. Nahnu la nadhabu ilas suki kulla yaumin. Ana Ana askuruka ya ustadu. Menjadi nahnu naskuruka ya ustadu. arba'ah. Ana ajalisu amamal mudarrisi. Menjadi nahnu najalisu amamal mudarrisi. Khamsa. Ana aktubu barqiyatan. Menjadi nahnul ana naktubu barqiyatan. Bagus. Mufatimah nomor 4. Ana ajlisu. Ana domirun. Ana domirun. Ana domirun. Ana dhamirun munfasil mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Ajlisu. Ajlisu fi'lu mudhari'un marfu bi dhammah Wa fa'iluhu. wa fa'iluhu dhamirun mustatirun tadiruhu ana. Wa jumlah. Ajlisu. Wa jumlah ajlisu Fi mahali raf'in khobarun. khabar. Amam. Zarf. Amam dorfu zaman. Zarf. Mama di Kalau depan. kalau zarfus zaman tuh ba'da. Oh, dorfu makan. Dorfu makan. Zarfu makan. Mansub. Mansubun bil fathah. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Al-mudarrisi. Al-mudarrisi mudhafun ilaih. Majrur. Kasrah. Ikrar. Mufatimah. Izin Ustadz ya, mau kondangan. Oh, nah. Tafadhali Ummu Fatimah. Nanti sisanya simak ya. Naam Ustadz, insyaallah. Barakallahu fiik Ummu Fatimah. Ummu Barakallah. Anisa. Hadira Ummu Anisa. Wahid. Wahid. Saya pelang TV saya. Guys. Tak tolong saya pelang. Kasih pelang. Wahid. Ana afhamu darsa jayyidan. Nahnu nafhamu darsa jayyidan. Isnan. Ana la adhabu ila suqi kulla yawmin. Nahnu la nadhhabu ila suqi kulla yawmin. Ana ashkuruka ya ustadzu. Nahnu nashkuruka ya ustadzu. Arba'ah. Ana ajlisu amamal mudarrisi. Jadi Nahnu najlisu amamal mudarrisi. Khamsah. Ini artinya saya duduk di belakangnya guru ya Ustadz? Di depan. Di depan guru itu. Kalau di belakang Khalfah. Di depan amamah. Kalau di samping di sisi indahu. Indah, betul. Kalau bersama
Ana belum paham itu Ustaz. Ma'a, ma'a ada pernah. Jemaah. Ma'a, mm, ma'a kan bersama. Kalau Oh, amama, na'am. amama Jemaah apa? terus. Amama di depan. Di belakang. Khalfah Bagus. Di samping. di samping apa ya In, tadi ya? Indahu, inda. inda. Kalau bersama, Ah, ma'a. Itu mazhar apa Om? zarf zaman. Kan. Kalau zarfu zaman, ba'da, qabla, Oh, na'am. Zarf makan. makan, mansubun, Mansubun bil fathah huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Al-mudarrisinya, Mudhafun ilaih. mudhafun Majrur ilaih. majrurun Majrurun bil, bil kasrah. sambung. Eh, Nahnu najlisu amamal mudarrisi. Bagus. Khamsah. Ana ana aktubu barqiyah. Hmm. Sahah. Apa tuh Barqiyah. artinya? Anal ana aktubu barqiyah. Saya sekarang aktubu sedang menulis Pesan surat ya nih Ustaz. telegram. Telegram. Hmm. Naam Ustaz. Barqiyah. Barqiyah. Ana dari Ana nomor aktubu 4 ya. Ana ajlisu. Ana domir. ana ajlisu. Ana domir muttasil. Bukan muttasil. Terpisah dia. Domir mutakallim. Bukan mutakalim. Mun. Domir munfasil. Munfasil mabni. Naam, terpisah. Di Mabni sini ala mabni apa? fi Mabni ala mabni mabniyun. ala fathi. Bukan. Bukan fathih dia. Sukun gitu. Sukun. Oh, Mabni ala. alifnya ya Ustaz. Mm, Mabni ala Mabni sukun. ala Fi mahal. mabni ala fi mahalli raf'in mubtada. Bagus. Ajlisu. Ajlisu fi'lun mudhari Hmm. Marfu. marfu bidammah Wa fa'iluhu. wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu Takdiruhu. ana. Ana. Wa jumlah ajlisu. Jumlah fi'liyah. Fi Ajlisu mahal. iya. Kalau yang ini Fi fi'liyah ya Ustaz. fi'liyah betul. Ajlisu jumlah fi'liyah. Fi mahalli. Fi mahalli raf'in Sebagai khabar. khabar Fi ya. mahal Kan anak khabar. tadi mubtada kan. Naam Ustaz. Khabarnya Mubtada. jumlah fi'liyah ajlisu. Ajlisu. Saya sedang duduk kan? Ajlisu saya sedang Saya sedang duduk di duduk. depan guru itu. Mm-mm. Depan guru itu ajlisu. Kalau madinya apa tuh? Ana jalasa Bukan jalasa tapi jalastu. jalas tu. Taknya ana. Jalastu Kan? jalasti. Nah, Jalastu itu kan. Madi. Il madi. fi'il madhi. Ala ajlisu fi'il Fi'il mudhari'. itu. Kuasai itu dulu ya. Naam Ustaz. Syukran. Ummu An-Nisa bagus. Ummu Hasanah. Wahid. Nah, Ustaz.
Ana afhamud darsa jayyidan. Nahnu nafhamud darsa jayyidan. Isnan. Ana la azhabu ila suki kulla yaumin. Nahnu la nazhabu ila suki kulla yaumin. Salasa. Ana ashkuruka ya ustadzu. Nahnu nashkuruka ya ustadzu. Arba'ah. Ana ajlisu amamal mudarrisi. Nahnu najlisu amamal mudarrisi. Khamsah. Ana al-ana aktubu barqiyatan. Nahnu al-ana naktubu barqiyatan. Nomor 3 Tom. Ana Nah, ashkuruka. Ana domir. Ana domirun munfasilun mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Ashkuru. Ashkuru fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu ana. Ashkuru berterima kasih kan artinya kan? Naam Bersyukur. Ustaz. Bersyukur. Dan dia mutaaddi. Naam Butuh Ustaz. kepada objek. Berarti al-kaf, kafnya itu domir muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli apa Ustaz? Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, benar. Wa jumlah ashkuruka. Wa jumla ashkuruka fi mahalli raf'in khobarun lil mubtada. Betul. Itu khabarnya berupa jumlah fi'liyah ashkuruka. Kemudian ya harfun nida ustaz. Munada mabni ala dhammi dia Ustaz. Dhammi. Ya ustaz tanpa tanwin tapi ya, jangan ditanwin ya. Naam Ustaz. Ya ustazu ya tabibu ya tajir. Naam Ustaz. Asalnya ustazun kan? Naam Ustaz. Ustazun dia nakira apa ma'rifah? Yang mana Ustaz? Yang ustazun. Ustazun Dia itu Ustaz nakirah. Nakira ustazun ada tanwinnya kan? Naam Ustaz. Nakira ustazun. Saat dipanggil tanwinnya hilang. Iya. Jadi ma'rifah. Jadi ma'rifah. Ustaznya ada di hadapan. Naam Ustaz. Ya wahai. Jadi ma'rifah dia. Asalnya ustazun, zun nakirah. Ketika dipanggil ya ustazu ma'rifah. Naam Ustaz. Seperti itu tabibun saat dipanggil menjadi ya tabibu. Ya tabibu ma'rifah jadinya. Naam Ustaz. Tajirun ya tajiru. Jadi ma'rifah kan? Naam Ustaz. Keren, mahasana. Naam Ustaz, asykuruka ya Ustaz. Sama Om. Udah semua ya, simak mobil kis. Simak dong. Udah semua? Latihan berikutnya kita pilih ya. Anda belum tat. Oh, Mukarrina hadir, afwan. Kirain. Lat. Wahid. Ana afhamud darsa jayidan. Nahnu nafhamud darsa jayidan. Isnan. Ana la azhabu ila suki kulla yaumin. Nah, la nazhabu ila suki kulla yaumin. Salasa ana ashkuruka ya ustazu. Nahnu
Kuruka ya Ustazu. أربعة. Ana ajlisu amamal mudarrisi. مم. Nahnu najlisu amamal mudarrisi. خمسة. Khamsa ana al-ana aktubu barkiyatan. Nahnu al-ana naktubu barkiyatan. nomor dua tuh. أنا لا أذهب. أنا ضمير Domirun munfasilun. مبني Mabniun ala sukun. في Fi محل fi mahalli raf'in mubtada. لا حرف La arfunida. أذهب Azhabu fi'lun mudhari'un marfu' bidomah zahirah. وفاعله Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu ana. وجملة لا أذهب Nah, la azhabu fi mahalli raf'in mubtada. Khobar. khobarnya dari ana ila harfi jar asuk si majrur bisa kan Ya, Sabrina ya silakan. Tolong. Ron latihan berikutnya ya Ummu Zain latihan kalimah Ah, amama kulli jumlatin sigotani lil fi'li ikh eh ikh apa ini Ustaz? ikhtaris 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 si ikhtaris sigotas sahihata wa akmil biha al wa jumlatan al jumlata. wa akmil biha al jumlatan bentar Om mana hapus dulu petunjuknya amama Amama di depan di depan setiap di, kalimat di, ada di depan setiap kalimat bentuk ada dua bentuk fiil. Pilihlah bentuk yang benar. Pilihlah bentuk yang benar pada setiap kalimatnya dengan menggunakan Pilihlah bentuk yang benar dan sempurnakan kalimatnya. pilihlah bentuk yang benar dan sempurnakan bentuk kalimatnya. Wahid. Wahid fi ayyi sanatin ya fatatu. Fi ayyi sanatin tadrusina ya fatatu. Tadrusina. Di tahun berapa? Di tahun berapa kamu belajar, wahai pemudi? Saya tadrusina. Karena fatat mu'annas kan? Nah, Yang tepat tadrusina. Bukan tadrusu anta kan? nah, Yang tepat tadrusina. Tadrusina fi'lun. tadrusina fi'lun mudhari'un Marfu'nya dengan apa? marfu bisubuti nuni Nah, kemudian wa waya waya ul mukhotoba domir muttasil fi mahalli rof'in fa'ilun. saya gitu. Satu-satu ya. Nah, Ummu asaka isnan Ata'rofu, ata ata'rifu, hmm. ata'rifu ismut tabibil ladzi ata yaskunu. Ata'rifu muta'addi. Ta'rifu Ata'rifu ismat tabibi hmm. alladzi yaskunu amama baitina ya Ahmadu. Bagus. Jawabannya ta'rifu. Apakah kamu Apakah kamu mengetahui nama dokter yang tinggal di depan rumah kita ya Ahmad? ta'rifu fi'lun Ta'rifu fi'lun mudhari' marfu'un bi dhammah wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu anta.
Anta kamu. Hai Ahmad. Syukran. Masaka. Apa Ustaz? Siti Radiyah. Thalathatun. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu wajibati. Limadha wajibah bil qalami. Ya apa nih ya banati. Oh ya banati. Anti. Jadi taktubna. Bagus. Taktubna. Limadha. Limadha tak taktubna wajibati bil qalamil ahmari ya banati. Kenapa kamu Kenapa kamu apa nih menulis wajib kerja, jawaban dengan pen kerja rumah? merah? Dengan Kerja rumah. kerja rumah. Kerja rumah wajib kerja rumah tu pembuat dengan kolam pen merah. Ya banati anakku. Wahai putri-putri anak-anakku. Putri Apa? wahai putri-putri anak putri-putriku. Wahai putri-putriku. Taktubna fi'lun. Tuba tuba tuba. Tapi itu benar. Apa ya? Oke. Fi'il mudhari. Fi'il Nah, mudhari. dia tapi Mabniun mabniyan al mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. litisal Litisolin binunin niswati. wa Apa betul? nun Wanun niswati. Domir mutasil fi mahali raf'in fi mahali raf'in fa'ilun. Ya, fa'ilun. ya. Syukran. Syukran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Syukran. Kamu always apa? Kamu always arba'ah. Arba'ah fi waktil amali tal'abuna ya abnai. Bagus. Apakah kalian bermain pada waktu bekerja, wahai anak-anak putraku, laki-laki? wahai anak laki-laki. Tal'abuna fi'lun. Tal'abuna fi'lun mudhari'un marfu bil waw ya Ustaz. Bukan bil waw dia. Oh, Seperti tadrusina tuh, marfu bi subutin nun. Oh, nun. marfu bi subutin nun. Wa wawul jama'ati. Wa wawul jama'ati domir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah gitu. Nah, Tal'abun. Kalau nah, madinya apa? Laibu. Bukan. Antum. Mukhatabah. Orang kedua. Laib. La'ibtum. Apa? Laib. La'ibtum. Oh, laibtum. Nah, Laib. laibtum. Madinya. Ya kan Om? Nah, Ustaz. Suratnya tal'abun. Syukran. Always. Apa Ustaz? Waktu ini khamsah. Khamsa ya abi. Mata tadhabu ila suki ya abi. Bagus. Kapan kamu ke pasar wahai Pergi. ayahku? Kamu pergi ke pasar wahai ayahku. Tadhabu fi'lun.
Tadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu anta. Bagus. Terus ini Ummu Hasanah Sittah. Sittah. Ta'rifina raqma hatifis saydaliyati ya ummi. Apakah kamu mengetahui nomor telepon apotek ya wahai ibuku? Saydaliyah apotek farmasi. Ta'rifina fi'lun Ta'rifina fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni. wa ya'ul Wa ya'un domirun muttasilun. Ya, apa namanya? Oh, nah. Ya'ul mukhatabah Ustadz. Dhamirun Domirun muttasilun. Fi mahalli raf'in fa'il. Bagus. Ibu Mada sab'atun. Ya, Ustaz. 7 ya. 7 ya, Ustaz. Titik ntar Ustaz. Titik adahab hadihil itu ya uhti berarti Akhawatu. Nggih, sebentar. Ini ya akhawatu wahai akhawatu ta'ru sebentar. Ta'ru apa ini? Enggak ya. Takrouna. Ya, takrouna nih. Atak bukan takrouna. Atakru. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Atakro kan ya akhwati berarti kan jamak nih Ustaz. Berarti Mu'annas ya. Ya, mu'anas takrouna nih Ustaz. Bukan? Takrokna. Nah, betul. Yeah. Atakrokna adihil apa nih? Adihil apa nih kok nggak bisa baca? Adihil bijalat apa nih? Majal Adihil enggak majal ma Bil majalata ya ihwatu bukan ikhwat. Akhwatu astagfirullahaladzim. Akhwatu. Nah, bagus. Apakah kalian sedang membaca? Apakah kalian sedang membaca majalah wahai saudariku? Takra'na fi'lun mudhari'un mabniun ala subutinun guys Ustaz. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Wa nunun niswah. Mutasilun guys Ustaz. Fi mahali robin fa'ilun. Syukran Ibu Mada. Nggih, afwan Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Anissa Samania. Ya, Ustaz. Afi bagus. Mahaji'i. Betul. Afi mahaji'il jami'ati.
Tas eh, taskunu ya akhi. Bagus, taskunu. Apakah kamu tinggal di asrama? Apakah kamu tinggal di asrama, wahai Ya, asrama saudariku, saudari universitas. laki-laki ya Ustaz? Di asrama universitas itu, Eh, ya kan? apakah kamu tinggal Di asrama, Mahaji'i ini? Mahaji'i asrama, ini asrama ya Ustaz? asrama kampus universitas. Apakah kamu tinggal di asrama taskunu? Taskunu aja. Taskunu fi'il. Taskunu fi'lun mudhari' marfu' Bagus. Bidammah. eh, marfu'un bid-dhammah Wa hi fa'iluhu. wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Bagus. Anta. Bisa kan? Na'am Ustaz. Mu'anisa. Lah, Quran. afwan Ustaz. Ummu Kardina. Tis'at. Ummu Kardina ada? Hadira Ummu Kardina. Ada. Mungkin Ummu Siddiqi. Tis'ah. Hadira. Hadir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa marhaban. Fadli Tis'ah. Nah, Nahnu la nal'abu kurratal qadami fi syawari Fi syawari. fi syawari'i. Bagus. Kami tidak bermain Kami tidak bermain sepak bola di minggu ini di syawari jalan raya. di jalan raya. Nah, Ustaz. Nal'abu tuh. Roknya jangan ditasydid. Kurota. Jangan kurota. Um, Kurota. Kurratal qadami. Lagi nahnu. Nahnu la nal'abu kurratal qadami fi syawari'i. Hmm. Nal'abu jawabannya betul. Nal'abu fi'lun. Fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah wa Hmm. fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Betulan. Masih ada kelas. Apa Ustaz? Yang belum lagi ada Ummu Kardina belum. Hadirah. Siapa lagi yang belum? Mu'assaka sudah? Sudah Ustaz. Sudah ya? Sudah. Sudah semuanya. Ummu Anissa sudah, Ummu Uwais, Ummu Kardina belum, mungkin disimak. Ya, hadir Kak, hadir. Boleh. Nomor 10 Om. Ya. Asyara. Aina tadrusu anta? Hmm. Adrusu bil jamiati al islamiyati. Nah, di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal belajar? Belajar tak? Belajar apa? Di mana kamu belajar? Saya Saya belajar belajar di Universitas. di Fakultas Islamiyah. Nah, Universitas Islam. Adrusu fi'il Adrusu fi'lun mudhari'un marfu marfu bidomah. wa fa'iluhu. Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Nah, Iqral, Makarina. Apa entah? Sudah semua ya? Sudah semuanya. Bentar, latihan. DL2. Pelajaran sudah.
Udah semua kan ya? Ada satu. Inna. Di latihan berikutnya, Om, kita baca ya keterangannya ya. Ada uktud ini. Inna. Inna ta'ti fi awali al-jumlati wa ba'da qala. Nah, lafaz inna Lafaz inna datang di awal datang di awal kalimat dan setelah qala. setelah kata kerja Dan qala. setelah kata kerja qala. Contohnya di awal kalimat. Innallaha rabbi. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Robku. Rabbku Tuhanku. Ya kan Robku. di awal kalimat ini kan Nah, Ustaz. baca kasrah anna, tidak Inna. anna kan. Nah, Ustaz. Setelah fi'il qala Setelah qala. Qalat ummi innaka mujtahidun. ibuku Berkata berkata ibuku, sesungguhnya kamu rajin. inna dibaca kasrah na, ya kan? Innaka. Nah, Ustaz. Bentar. Kan dibaca fathah, di harakati fathah dia innanya. Hmm. Ya, di harakati apa? Fathah. Fathah. Sami itu Sami'tu annal mudarrisa maja'al maja'ay yauma. Ja'al saya yauma. mendengar Saya mendengar bahwa guru tidak masuk hari ini. tidak datang. Tidak datang. Tuh, anna dibaca a, fathah dia Nah, setelah Ustaz. fiil selain qala. Oh, setelah fi'il selain kola dibaca fathah. Betul. Kalau fiil qala dibaca kas. Kasroh. Qalat ummi inna tadi kan? Kasrah Iya. kan? Walaupun Ya, tidak berdampingan ya Ustadz, karena ada umi di tengahnya. tengah. Terangan sini. Kasrah dan Kasroh dan fathah pada hamzah inna. hmm, Ha, dibaca Ustadz. terus Hamzah inna di kasroh pada banyak tempat. Kita akan pelajari di antaranya pada dua tempat saja. Satu pada permulaan kalimat. di awal. Contohnya Contohnya, innallaha ghafurur rahim. hmm, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. di awal kalimat dibaca kasrah ya kan? Inna. Namun, Contoh yang kedua. contoh yang kedua, inna tholiba mujtahidun. Sesungguhnya Hmm, pelajar itu giat. bagus. Ada kasrah kan? Inna kan? Namun, Ustaz, namun Ustaz, Di depan Hamzah inna dibaca kasrah yang pertama di awal di awal kalimat. kalimat. Yang kedua setelah Yang fi'il kedua, setelah fiil kola dan yakulu. mudoranya Contoh, yaqulu. namun Ustaz, contohnya, kolal muraqibu innal mudarrisa ibun. Hmm. Pengawas berkata, sesungguhnya pengajar tidak hadir. Pengajar laki-laki tidak hadir. Nah, inna dibaca kasrah inna meskipun di tengah kan? Namun, Ustaz, Karena ada oh, fi'il qala. Mudoranya yakun
Mudari'nya yaqulul mudarrisu innal ikhtibaro sahlun. Guru laki-laki berkata, sesungguhnya ujian itu mudah. So, inna dibaca kasrah inna karena ada fiil yaku. Ada fi'il yaqul. Nah, sekarang hamzah ini di fathah. Hamzah inna di fathah menjadi anna pada banyak tempat. Di antaranya kita akan mempelajari satu tempat saja, yakni setelah semua fiil, kata kerja selain fiil kola. Hmm. Nah, selain fiil qala dibaca fathah. Contohnya Nah, asyhadu. contohnya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Anna dibaca fathah kan di tengah. Namun, Setelah fiil asyhadu selain qala. selain kola. Ya. Sami'tu. Sami'tu annal mudarrisa ghaibun. Aku mendengar bahwa pengajar laki-laki tersebut tidak hadir. Fathah anna. Anna bukan inna. Ya kan? Namun, Jadi kesimpulannya waktu ini kapan kita baca inna? inna digunakan pada dua kesempatan. Yang pertama di awal kalimat, yang kedua setelah fiil kola atau ko yakulu. Bagus. Kapan dibaca anna? Dibaca anna jika setelah fiil selain kola atau yakulu. Gitu. Dan keduanya bermakna apa tuh? Bermakna Sesungguhnya. tahu. Sesungguhnya tahu. Kawin. Apa sih Ustaz? Taukid. Oke. Oh, taukid. Taukid. Bisa kan? Taukid. Insya Allah Ustaz. Ini coba nomor 1. Nomor latihan 7. Iqra'il. Iqra'il jumalil atiyata ma'a dhabati hamzati anna. Bacalah kalimat berikut. Bacalah kalimat berikut bersama dengan ditentukan hamzah. Dengan menentukan hamzah anna. Apakah dibaca kasrah atau dibaca Apa? Fathah. Fathah wahid. Wahid. Azunnu annahu talibun jadidun. Bagus, saya menyangka. Saya menyangka bahwa dia pelajar yang baru. Baca fathah, kenapa dia? Karena azunu bukan bukan fiil kola. Nah, bukan fi'il qala, fi'il azunu, saya menyangka. Ya kan? Namun Ustaz. Satu-satu ya, agak panjang ini. Iya, Ulangi. iya Ustaz. Nomor 1 Ustaz. Azunu annahu talibun jadidun. Bagus. Syukran. Waktu ini. Afwan Ustaz. Mu'asaka isnan. Qala al-mudarrisu inna talibal jadida mujtahidun jiddan. Guru itu berkata. Guru itu berkata bahwa pelajar yang baru itu mujtahidun, sangat giat. Nah, kenapa dibaca inna? Karena diawali dengan fiil qala. Ada qala inna. Ya, Nah, Musitaradiyah, falasa. Ya Ustaz, bismillah. Sami tu tadi anna inna sami tu annal mudarrisa ma maja al yauma. Bagus. Kenapa dibaca anna? Anna sebab tak ada kola. Tidak ada kola. Tak ada kola atau yakul. Sami itu fi'il. Dibaca semuanya lu. Sami itu.
Baca bersama lagi. Sami'tu, tadi kata apa anna? Sami'tu annal mudar mudarrisa ya ja'al yau Nah, ya ma nah, ma ma ja'al yauma. Ya. saya mendengar Saya mendengar ya, sesungguhnya guru tidak datang hari ini. bagus dibaca anna baris atas fathah anna. Anna, sebab ada lepas tu fi'il ni. Kalau nomor 2 qala Pola jadi kola tadi apa ni? Inna. qala Sebab pasal al-mudarrisu awek kolal mudarrisu inna poliba jadi toliba jadi dah mujtahidun jiddan. bagus. Inna sebab ada fi'il qala. Ada fi'il qala. Selain daripada qala anna sami'tu anna, ya kan? Tadi Ustaz, qala fi'il. Ana habis sami tu fi'il juga kan? Ya. Tapi cuma fi'il qala dengan yakul aja ya Ustaz qala dan yakul dibaca inna. Oh, inna. Oh, itu dua saja ya. Okey. Tadi kan Yang lainnya fi'il kalau ada fi'il yang tadi tu azunnu tu fi'il jadi anna juga just mabniuna. Taukid Ustaz kata taukid tadi kan. Betul. Okey, saya put a note. Hamzah inna Hamzah inna di fathah menjadi Hamzah inna di fathah menjadi anna pada banyak tempat. Di antaranya kita akan mempelajari satu tempat saja, yakni setelah semua fi'il kata kerja selain fi'il qala, kata kerja selain fi'il qala, rinciannya kamu mempelajari pada pelajaran berikut. Selain kata qala. Okey. Kami anna berarti. Ya, insyaAllah Ustaz. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Ummu Anisa arba'atun. Ummu Anisa ada? Ada Ustaz. Innallahu rabbi. Ulangi. Innallaha rabbi. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. Kenapa dibaca inna di sini? Inna. Kenapa dibaca i? Karena di awal ya Ustaz. Di awal apa? Di awal kalimat. Dibaca Mu'anisa Hamzah inna. Hamzah inna. Hamzah inna. Di kasrah. Muncul belum? Apa Ustaz? Nah Ustaz. Kasrah dan fathah pada hamzah inna. Hamzah inna di kasrah pada banyak tempat. Kita akan mempelajari antaranya pada dua tempat saja pada permulaan kalimat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha di awal kan? Nah Ustaz. Kalau di awal dibaca
Eh, selanjutnya dibaca mansub ya Ustaz. Termasuk kasroh dibaca kasroh i. Inna setelah Dibaca kata kas. setelahnya dibaca Enggak, kita jangan fokus ke atas setelahnya, jangan. Baca hamzah tuh, hamzah, hamzah, hamzah hamzah. hamzah inna di kasroh. Ininya tuh i-nya ya. Hamzah kan? Nah, Ustaz. Itu di kasrah i, i, bukan a. Karena letaknya di mana? Jika jika eh, jika hamzah inna di awal kata dibaca kasroh ya Ustaz. Kasrah i. Jangan fokus ke atasnya. Kasroh. Hamzahnya aja, hamzah ya, bilang ya. Hamzah. Hamzah inna. Hmm. Yang kedua, setelah Setelah fi'il qala. Oh, qala dan al-muhaddisu. Qala mudhari'nya. muraqibu. Tuh, inna dibaca Innal kasrah. oh setelah qala. Ada qala tuh di awal ya kan? Nah, Ustaz. Dibaca qalal muraqibu. Qibu. Innal mudarrisa ghaibun. Coba dibaca kasrah. Ya kan? Dia di tengah kalimat kan? Di tengah kan? Nah, Ustaz. Bukan di awal. Tetap dibaca kasrah i sebab ada fi'il Fi'il qala. qala sebelumnya. Bisa dipahami? Mu'annisa. Insyaallah Ustaz. Harus sering murojaah juga di sini. Barakallahu fiik Mu'annisa. Afika barakallahu Ustaz. Hasanah khamsatun. Khamsatun qala zamili innal mudarrisa ma ja'al yauma. Teman kelasku berkata, Teman sekelasku berkata, sesungguhnya guru tidak masuk hari ini, tidak datang hari ini. kenapa dibaca inna di tengah kalimat, Om? Karena ada fi'il qala, Ustadz. Betul. Sekiranya diganti sami'tu Zamili annal. Pakai a, anna. Ustadz. Bukan qala kan? Naam, Ustadz. Ikran muhasana. Afwan, Ustadz. Lumada sita. Ya, Ustaz. Ashadu ashadu anna Muhammadan Rasulullahi. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa bukan inna? Karena didahului fi'il selain kola. Bagus, gitu Mada. Bisa kan? Insya Allah, Ustaz. Ferdina sab'atun. Qara'tu fis sahifati anna waziral harijiyati say sayarji'u min Landana wadan. Bagus. Qara'tu bukan qala tuh. Qara'tu saya membaca Saya membaca surat kabar di surat kabar bahwasannya bahwasanya insinyur Menteri Luar Negeri kembali dari London besok. Nah, gitu. Kenapa bukan baca inna? Di sini anna. Karena fiil awalnya selain fiil qolah. Selain fi'il qala. Fi'ilnya qara'tu membaca. Syukran. Kalau diganti kultu Kultu fis sahifati inna waziral
Kharijiyati. Kharijiyati. Saya rji'u min London gadan. Nah, jadi kasra sebab fiilnya qultu, ya kan? Ya, Syukran, Fardina. apa entah? Sidqi samaniyatun. Musyriki ada? Zain. Hadirah Ustaz. Samaniyah. Samania. Adunnu. Betul ya Ustaz? Betul. Azunnu. Adunnu annaka min Pakistana. Saya Saya mengira ya. kamu dari Pakistan. Kenapa dibaca anna bukan inna? Karena diawali selain fiil qola. Nah, kalau diganti aku lu Aku min Pakistana. jadi kasra aku lu innaka, ya Om. Naam Ustaz. Jadi kapan Zain Hamzah inna di kasra? Hamzah inna di kasroh ada dua tempat. Yang pertama ketika di awal kalimat. Yang kedua ketika diawali dengan fiil qola. Kapan dibaca anna dengan fathah? Dibaca dengan anak ketika diawali dengan fiil selain qola. Nah, syukran. Muzain. Afan Ustaz. Mu'asaka tis'ah. Mu'asaka ada. Siti Raudiyah tis'ah. Ya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Is'ah. Um, Is'ah. Mata tu qala. Is'ah. Qala. Qala li tabibun. Qala diberikan qala in innaka lastu lasta apa lasta Dan ah, bi 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 mauridun bi mauridin dokter itu berkata adeli jadi itu dokter berkata kepada dokter saya, ah, berkata kepada dokter Laisa Marid dokter itu berkata kepada saya, oh ya Allah, dokter berkata kepada saya bahwanya kamu tidak sakit. bagus. Kenapa dibaca inna? Inna sebab sebelumnya ada kola, fi'il kola. Aha. Syukran. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Sidqi ada. Ada Ustaz. Sidqi. Asyarah. Nah, Ustaz. Asyarah. Azunnu anna tabibati Betul. allati kharajna minal mustashfal ana minal wi- wilayatil muttahidati. Saya menyangka Saya menyangka sesungguhnya para dokter perempuan itu yang telah telah keluar dari rumah sakit sekarang dari Amerika. Amerika. Kenapa dibaca anna? Karena setelah fiil
selain kola. Lain kala. Seandainya dibaca awalnya aku lu. Aku lu innat tabibati. Nah, jadi inna kasrah kan Om. Nah, Ustaz. Ikra, musidaki, Nah, Ustaz. muasaka, hada asyara. At-ta'rifina anna talibatal jadidatal lati ja'at qabla salasati ayyamin ta'rifu khamsa lughatin. Nah, bagus. Ata'rifina, apakah? Apakah para pelas apakah Apakah kamu tahu apakah kamu tahu bahwa para siswi yang baru bahwa, itu bahwa pelajar baru itu para pelajar baru itu satu orang? oh apakah kamu tahu bahwa pelajar baru itu yang datang 3 sebelum hari. 3 hari yang lalu Tahu mereka 5, mengetahui. tahu 5 bahasa Nah, kenapa bukan dibaca inna? karena didahului fiil selain qala dan yaqulu. Bagus. Sekarang Afwan Ustaz. Umu Mada nomor 12, Ibu Mada. Ya, Ustaz. 12. Ah, iya apa nih? Yakuluna 12 innal Om. 12. 12. Nggih. Mm-mm. Bentar ya, Ustaz. Inal mudarisu sah inal Ulangi. inal mudaris kok Bukan mudaris. darsa inad darsa sahlan Sah. sahlun. Ahlun, sesungguhnya. Sungguhnya pelajaran itu mudah. Kenapa dibaca inna, Om? Karena di awal kalimat, Ustaz. Bagus, di awal kalimat. Kalau sebelumnya ada fiil sami itu menjadi sami itu. Anal darsa sahlun. Nah, jadi fathah, Om. Kenapa jadi fathah? Karena tidak didahului oleh fiil kolu atau yakulu. Nah, gitu, Om. Bisa hafal ya? Insya Allah pelan-pelan, Ustaz. Syukran. Umum Fardina salasata asyara. Yaquluna 13. ya. Mm-mm. Yaquluna innal imtihana sayakunu fil usbu'il ula min syahri Fil usbu'il. awali. Mm-mm. Fil usbu'il awali min syahri Rajab. Mereka mengatakan bahwasannya Bahwa ujian tinggal 1 minggu akan dilaksanakan minggu minggu. pertama pada bulan Rajab. Kenapa dibaca inna? Diawali dengan yakulu. Gitu. Seandainya fiilnya yes ma'una. Yasma'una annal imtihana. Nah, gitu. Anda baca fathah jadinya. Syukran. Karina. Bantat. Siapa lagi yang belum? Ya, semuanya always arba'atun. Arba'atun. Atadunnu annani du'ifun. Nah, apakah kamu menyangka? Apakah kamu menyangka bahwa saya lemah? Kenapa dibaca annani? Annani sebab diawali fiil selain qala dan yaqulu. Nah, kalau diganti dengan ataqulu. Ataqulu innani du'ifun. Jadi kasrah, Ya, Na'am, na'am Ustaz. always hadhihi Hadhihi asma'u ayyamin. us Asma'u usbu'i.
usbu'i. Lagi. Hadhihi. Hadhihi asma'u ayyamil usbu'i. Ini Ini nama-nama hari dalam nama-nama hari dalam sepekan. hari Sabtu. Sekarang Yaumul sabti, besok, yaumul ahadi, lusa, yaumul isnaini, setelahnya, yaumul sulasai, setelahnya, yaumul arbi'ai. Oh, arbi'ai. Kamis, Yaumul khamisi, Jumat. yaumul jumu'ati, Ulangi. Yaumus sabti. yaumus sabti, yaumul ahadi, yaumul isnaini, yaumus sulasai, yaumul arbi'ai, yaumul khamsi, yaumul khamisi, yaumul jumu'ati. Syukran. Afwan. Always. Zain. Hadhihi. Langsung. Hadhihi asma'u ayyamil usbu'i. Yaumas sabti. Astagfirullah. Yaumus Terus. yaumul ahadi. Hmm. Isnaini. Yaumus sulasai. Yaumul arbi'ai. Yaumul khamisi. Yaumul jumu'ati. Zain. Kemarin. Kemarin yaumul jumu'ati. Kemarin lusa. Kemarin lusa. Yaumul khamisi. Besok. Besok. Yaumul ahadi. Besok lusa. Besok lusa. Yaumul isnaini. Syukran. Zain. Mu'asaka. Hadhihi. Hadhihi asma'u ayyamil usbu'i. Yaumus sabti, yaumul ahadi, yaumul isnaini, yaumul sulasai, yaumul arbi'ai, yaumul khamisi, yaumul jumu'ati. Selepas hari Selasa. Yaumul arbi'ai, Sebelum hari Jumat. yaumul khamisi. Syukran. Mu'asaka. Afwan Ustaz. Siti Radiyah. Hadhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi asma'u ayyamil usbu'i. Yaumus sabti, yaumul ahadi, yaumul ifnaini, yaumul sulasai, yaumul arbi'ai, yaumul khamisi, yaumul jumu'ati. Semalam. Semalam hari apa? Yaumul jumu'ati. Esok. Esok yaumul ahad. Yaumul ahadi. Selepas esok. Selepas esok Isnin. Yaumul itsnaini. Bagus. Mas Radiyah. Syukran. Syukur Ustaz. Alhamdulillah. Muhasanah. Nah, Ustaz, ada Muhasanah. Nah, Ustaz. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tafadhali. Dari hari Sabtu, Ustaz. Senin. Yaumul isnaini, yaumul thulasai, yaumul arbi'ai, yaumul khamisi, yaumul jumu'ati, yaumul sabti, yaumul
ahadi. Bagus gitu. Tanpa yaum juga nggak apa-apa. Tanpa yaum. Oh, nah Al-Isna, Ustaz. Oh, As-Sulasa, as-sulasa, al-arbi'a, al-khamis, al-jumu'ah, as-sabt, al-ahad. bagus. Waktu ini hitung. Hari Senin, Al-Isnain, Senin al-Isnain, Selasa as-Salasa, As-Sulasa. Selasa, Hmm. Rabu ar Jangan jangan diartikan langsung aja. oh Al-Isnain, As-Sulasa, Selasa Arbi'a al-Khamis hmm, al-Jumu'ah as-Sabat al-Ahad. bagus. Nggak pakai al-yaum ya kan? Nah, Ustaz. Syukron. Mukardina langsung Al-Isnain. Al-Isnain, As-Sulasa, Al-Arbi'a'u, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabtu, Al-Ahad. Nah, itu disebut ayamul usbu. Ayam Umusidiki langsung Al-Isnain. Al-Itsnain, As-Sulasa, Al-Arbi'ah, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabtu, Al-Ahad. Al-Ahad, bagus. Umu Anisa Al-Isnain. Nggak ada? Udah izin Ustaz. Izin ya? Ubu Mada Al-Isnain. Al-Isnain, Sulasi, Sulasung ya, Ustaz? As-Sulasa. Asa, Arbi'ai, Al-Khomisi, Al-Jumu'ati, As-Sabti, Al-Ahadi. Nah, labas. Syukron. Mu. Afwan Ustaz. Ada siapa lagi yang belum? Nama-nama hari Om? Sudah ya? Selesai, Alhamdulillah. Pelajaran yang ke-12. Besok insya Allah kita masuk pelajaran yang ke-13. Jangan lupa di murojaah, ulang-ulang sendiri Om ya, biar hafal. Ya Rabb, tambahkanlah kami semua ilmu yang bermanfaat. Rabbana zidna ilman nafi'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Fi amanillah. Baik, barakallah.